位朋友登船，感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎。让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜。为方便大家，电子显示箭头将指向有关景点，在发给您的全景图上也可以找到这些景点。我们将经过多座桥梁，第一座是龙君桥。Приветствуем вас на борту Бату-Муш и благодарим вас за выбор нашей фирмы для совершения обзорной экскурсии по Сене. Бату-Муш предлагает вам совершить водное путешествие по Парижу через века. Устный комментарий позволит вам открыть для себя основные достопримечательности нашего города, составляющие его богатство. Для вашей ориентации стрелки телеиндикатора укажут вам положение памятников, упоминающихся в устном комментарии, и соответствующих предложенным вам панорамным планам. Ритм нашей прогулки будут задавать парижские мосты. Первый, под которым мы проплываем, мост инвалидов. Alexandre III. Devant vous, le charme modern style d'une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce pont fut dédié à l'alliance franco-russe. Pour Alexandre III, the modern style charm of a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures, the bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Metálica, este puente, dedicado a la alianza franco-russa, fue finalizzato en el año 1900. Alessandro III. Davanti a voi il fascino di una struttura metallica abbellita da sculture in pietra in bronzo in stile Novecento. Questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力，金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。Александра III. Перед вами очаровательный образец стиля модерн. Металлическая структура, оформленная статуями 1900 года в камне и бронзе. Этот мост был посвящен Франко-Русскому союзу. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you could see the Esplanade des Invalides. This Esplanade marks the beginning of the Grenelle district. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. Estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Al bordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河宴。 Справа находится французское министерство иностранных дел, больше известное под названием набережная Орсы. Face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey, qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. De la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla.
Il ponte della Concorde, sotto il quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 Согласие, под которым мы проплывем, был построен во времена французской революции из камня разрушенной Бастилии. Egyptian-style Hotel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. 前是圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的欧阿奈公馆便是其中之一。 По правому борту квартал Сен-Жермен. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. Port, the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. A babor, el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. Bordo, il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de Medici in margine al bosco della roble. Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. 前是杜伊勒利花园，这是16世纪卡特琳娜·德·梅迪西斯按意大利风格设计的花园，当时毗邻护佛森林。建设这座花园是为巴黎的浪漫幽会提供一个场所。 По борту сад Тюильри. Сад в итальянском стиле был разбит в XVI веке Екатериной Медичи на опушке Руврского леса для того, чтобы стать местом прогулок парижской знати. À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. Tribord, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. 右线是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 По борту музей Орсы, бывший железнодорожный вокзал юго-западного направления, откуда уходили поезда на юг Франции. Сегодня в этом музее собраны произведения XIX века. À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la populeuse cité. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace.
From the 13th century, this was the fortress out of the way of the galaxy. The route has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. Por el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A Babordo, il Palazzo del Louvre fu dal XIII secolo la residenza e la fortezza dei re di Francia. Lontano dalla popolosa Cité, la grande galleria che costeggia il fiume ospitava buona parte delle collezioni del museo, accumulate principalmente nel corso delle conquiste. 左贤是卢浮宫，从13世纪起，这里便是法兰西国王的住所和要塞，远离喧闹的市中心。博物馆大部分收藏陈列在沿河一侧，其中主要是历次征战所得。По левую сторону находится Лувр. XIII века Лувр был резиденцией и крепостью французских королей. Составленный главным образом из завоеванных трофеев. À Tribord, école des beaux-arts, palais de l'Institut. Construit par Levaux pour Mazarin, le palais de l'Institut est le siège des académies et de l'Institut. To starboard, the École des Beaux-Arts, the Fine Arts School, and the Palais de l'Institut. Built by Levaux, the Palais de l'Institut is the seat of the academies, and the French Institute. Por la Escuela de Bellas Artes y el Palacio del Instituto. Fue construido en el siglo XVII para Mazarin. Es la sede de diferentes academias e institutos. Bordo, l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia di Francia. Il Collegio delle Nazioni, costruito da Levaux nel XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. 右贤是美术学院和学院宫，是伦沃17世纪为马扎兰所建的，现在是法兰西学院和五大学院所在地。 По правому борту Академия изящных искусств. Дворец института, обращенный к синей полукруглым фасадам, сооружен архитектором Леву по заказу Мазарини в XVII веке. В здании дворца размещаются академии и институт. En amont du pont des Arts, premier pont métallique de Paris mais reconstruit depuis, l'hôtel de la Monnaie présente sa façade janséniste. Au milieu de la façade, une porte monumentale en chêne, ornée du chiffre de Louis XV en bronze. Île de la Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The Ile de la Cité, Paris, was originally confined to this island alone, the island of the city. Isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la Isla de la Cité. Il cuore della capitale, perché Parigi, quando si chiamava ancora Lutezia, era limitata solamente a quest'isola. 西带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 В Сите черты Парижа, называвшегося при возникновении Лютеции, не выходили за пределы острова. Le Pont Neuf est le plus ancien pont de Paris, en 1606. En son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. The Pont Neuf, its construction was completed in 1606. At its center point, the equestrian statue of King Henry IV, who put an end to the religious wars. Puente Nuevo es el más antiguo de París, finalizada en 1606. En el centro se encuentra la estatua ecuestre de Enrique IV que puso fin a las guerras de religión. Neuf è il ponte più antico di Parigi. La sua costruzione fu terminata nel 1606. Or, le palais de justice,
Reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre et de verre représente un équilibre parfait de magnifiques vitraux. Haute, the Palais de Justice, rebuilt by Napoleon III. It surrounds the Sainte-Chapelle, a jewel of Gothic architecture from the 13th century. Architecturally, this edifice of stone and glass is a perfect balance of magnificent stained glass windows. A babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfetto con magníficos vitrales. A babordo il Palazzo di Giustizia. Ricostruito da Napoleone III, questo edificio racchiude la Sainte-Chapelle, duecentesco gioiello dell'architettura gotica, del tempo delle crociate. Sul piano architetturale, questo edificio rappresenta un equilibrio perfetto di pietra e di vetro. 联市法院大厦由拿破仑3世重建，院内有一座13世纪十字军时代哥特式建筑的杰作圣沙拜尔教堂。从建筑角度讲，这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。В другую сторону расположен дворец правосудия. Перестроенный Наполеоном III, дворец перекрывает часовню Сен-Шатель, жемчужину готической архитектуры XIII века, времени крестовых походов. В архитектурном плане это здание из камня и стекла. Enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Notre-Dame de Paris. Its parvis, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. La Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Che significa paradiso, ed il punto chilometrico zero delle strade nazionali. Lungo la riva potete scorgere la statua dell'imperatore europeo Carlo Magno. 巴黎圣母院教堂前广场上有全法公路兵公里点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像。圣母院地下有古代宗教崇拜的遗迹。 Хор Парижской Богоматери. Отсюда начинается отсчет километража национальных автострад. На набережной вы видите статую европейского императора Карла Великого. Произведенные несколько лет тому назад раскопки позволили обнаружить под собой следы античных. Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. It is symbolic of the Gothic period, along with the cathedrals of Chartres, Amiens and Reims. Nuestra Señora de París fue construida para el obispo Maurice de Sully por el genial arquitecto Villard de Homécourt. La catedral fue terminada en 1330. Como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims, la de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. Notre-Dame de Paris fu costruita per la prima volta a partire dal 1163 ed in 75 anni da un geniale architetto, Villard de Homécourt, per conto del vescovo Maurice de Sully. È una cattedrale simbolo del periodo gotico, come quelle di Chartres, Amiens e Reims. Square de l'Archevêché, à sa pointe amont, mémorial pour les victimes de la guerre de 1940.
Bishop Square, the Crypte des Déportés, memorial to the victims of the Second World War. Soleta del Arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Lo sguardo dell'archevêché, in prossimità della sua punta, si può visitare